तलब अफ़्व रहमत के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वक्सिर शहवती अन कुल्ली महरम वज़्व हिर्सी عن كل مأثام وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا. बार इलाहा मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हर अम्र हराम से मेरी ख्वाहिश का जोर तोड़ दे और हर गुनाह से मेरी हिर्स का रुख मोड़ दे और हर मोमिन और मोमिना मुस्लिम और मुस्लिमा की ईज़ा रसानी से मुझे बाज रख। ऐ मेरे माबूद, जो बंदा भी मेरे बारे में ऐसे अम्र का मुर्तकिब हो जिसे तूने उस पर हराम किया था और मेरी इज्जत पर हमला आवर हुआ हो, जिससे तूने उसे मना किया था और मेरा मजलुमा लेकर दुनिया से उठ गया हो या हालत हयात में उसके जिम्मे बाकी हो, तो उसने मुझ पर जो जुल्म किया है उसे बख्श दे। فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني ولا تقفه على ما ارتكب فيه ولا تكشفه عما اكتسب بي واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلات المتقربين وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. और मेरा जो हक लेकर चला गया है उसे मुआफ कर दे और मेरी निस्बत जिस अम्र का मुर्तकिब हुआ है उस पर उसे सरजनिश न कर और मुझे आजुर्दा करने के बाइस उसे रुसवा न फरमा
और जिस अफ़्व दरगुजर की मैंने उनके लिए दरख्वास्त की है और जिस करम व बख्शिश को मैंने उनके लिए रवा रखा है, उसे सदका करने वालों के सदक़े से पाकीज़ा तर और तक़र्रुब चाहने वालों के अतियों से बुलंदतर करार दे। और इस अफ़्व दरगुजर के एवज़ तू मुझसे दरगुजर कर और उनके लिए दुआ करने के सिले में मुझे अपनी रहमत से सरफराज फरमा, ताकि हम में से हर एक तेरे फजलो करम की बदौलत खुश नसीब हो सके और तेरे लुत्फ़ व एहसान की वजह से नजात पा जाए। اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففته بحقه أو سبقته بمظلمته فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك فإن قوتي لا تستقل بنغمتك وإن طاقتي لا تنهض بسخطك فإنك إن تكافني بالحق تهلكني وإلا تغمدني برحمتك توبقني। ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में से जिस किसी को मुझसे कोई ज़रर पहुंचा हो या मेरी जानिब से कोई अजियत पहुंची हो या मुझसे या मेरी वजह से उस पर जुल्म हुआ हो, इस तरह के मैंने उसके किसी हक को ज़ाया किया हो या उसके किसी मजलुमे की दादखाही न की हो, तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और अपनी गना व तवंगरी के जरिए उसे मुझसे राजी कर दे और अपने पास से उसका हक बेकमुकास अदा कर दे। फिर ये कि इस चीज से जिसका तेरे हुक्म के तहत सजावार हूं बचा ले और जो तेरे अदल का तकाजा है उससे नजात दे, इसलिए कि मुझे तेरे अजाब के बर्दाश्त करने की ताब नहीं और तेरी नाराजगी के झेल ले जाने की हिम्मत नहीं। लिहाजा अगर तू मुझे हक को इंसाफ की रूह से बदला देगा तो मुझे हलाक कर देगा और अगर दामने रहमत में नहीं ढांपेगा तो मुझे तबाह कर देगा। اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله وأستحملك ما لا يبهضك حمله أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها،
وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. فصل على محمد وآله. اے اللہ، اے میرے معبود، میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور وہ بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گراں بار نہیں بناتا، اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ضرر و زیاں سے تحفظ کرے یا منفعت کی راہ نکالے، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس امر کا ثبوت بہم پہنچائے اور اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانا ہے، اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبکبار کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے ہے، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گراں باری نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. فصل على محمد وآله، واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من إسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك. اور میرے نفس کو باوجود دے کے اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے بخش دے، اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر معمور کر، اس لیے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گنہگاروں کے ہمکنار اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعے خطا کاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھا لیا، اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گنہگاروں کے مہلکوں سے بچا لیا، تو وہ تیرے عفو و بخشش کے وسیلے سے تیری ناراضگی کے بندھنوں سے چھوٹ گئے، اور تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك، ولا يبرئ نفسه من استيجاب نغمتك. تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا
أو أن يكون طمعه اغترارا بل لقلة حسناتي بين سيئاته وضعف حججي في جميع تبعاته. اے میرے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا جو سزاوار عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا ہے. یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا اے میرے معبود جس کا خوف امید عفو سے بڑا ہوا ہے اور جس کی نجات سے نا امیدی رہائی کی توقع سے قوی تر ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اس کی نا امیدی رحمت سے مایوسی ہو یا یہ کہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں کم اور گناہوں کے تمام موارد میں عذر خواہی کے وجوہ کمزور ہیں. فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله ولا يستقصي من أحد حقه. تعالى ذكرك عن المذكورين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين. لیکن اے میرے معبود، تو اس کا سزاوار ہے کہ راست باز لوگ بھی تیری رحمت پر مغرور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا. تیرا ذکر تمام نام آوروں کے ذکر سے بلند تر ہے اور تیرے اسما اس سے کہ دوسرے حسب و نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں. تیری نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لہذا اس سلسلے میں تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے اے تمام جہان کے پروردگار.